झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट LWW अच्छी आमर सार आमर मासकु मास दरमा मिलूनी आउ समान काम करूँ किंतु आमको 10,880 दरमा दि जाऊँगी आ सीसीए भौणी मान 12,000 सबू डिस्ट्रिक्ट रे माने 12,000 पाई सारे किंतु आम झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे 10,880 आम LWW मैंने पाँच हाँ झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट हाँ नाई नाई सब डिस्ट्रिक्ट रे एमती LWW मानकर दरमा दौना 12,000 अन्य अन्य जो शिशु मैंने अच्छे मैंने अन्य डिस्ट्रिक्ट जो शिशु मान सब सब डिस्ट्रिक्ट 12,000 पाई किंतु LWW मान को मिलनी आ गोटे कथा जे आम एत कुनि कुनि झील मान पुओ मान एक क्लास रू भी आम जो रोषे कर दौचु आमको खाइबा आमको नियमित जरूरी आमर आमर आम चाहूँ आमर नियमित करंतु से पुओ झील मान को आम खाइबा देवुनी ताहले टीचर आसिक पढ़े पारे रखिपारे हॉस्टेल रे पारे ना ताहले से आमर नियमित करंतु एत दिन है आम 26, 27, 30 वर्ष है एमती रही जाइछु आमर नियमित होनी कि आमर दरमा होनी आपण निजे बुझंतु नवीन बाबू निजे बुझंतु 12,000 टंका से कौन करें आमर 8,000 अच्छा 8,000 अच्छा पूरा ऑल 8,000 अच्छा किंतु से माने कहा टीचर माने भी डरुंट कि तुम जब रैली को जीव ताहे तुम चाकरी बाहर करदेबू तुमको चाकरी बाहर करदेबू एमती करदेबू किंतु आम न डरिकी आसिक आमर दाबी पूरण हो बोले आम कहूँ आमर नियमित हो आमर किसी ना नियमित हो आमर डायरेक्ट कहीं आम राति भी उठी उठी राति भी आम पिला सेवा करूँ कौ पिला जब झाड़ा बाती है कौ पिलार असुविधा है कहार पेट बथा है कहार कौन है से राति ही आम स्कूटी धरिक भी आम निजे लेडीज मैंने भी नहीं जाऊँ जाऊँ किंतु से माने आउ माने आमर नवीन बाबू कहीं शोई पड़ती एवं भी तो से समस्त को कौन कहले जे अधे को करदे नियमित अधे को पुणी दरमा पड़ेदे टीचर मान 90,000, 80,000 करदे आमर कौन 12,000 आम दिन राति खटुचु 24 घंटा खटुचु 12,000 कौन आम मासे चली पारू आम परिवार को चल पारू 12,000 टंका नवीन सरकार दरमा देवे आम पूरा 24 घंटा ड्यूटी करूँ सार 24 घंटा ड्यूटी रे आमर पारिश्रमिक फल हमको मिलू ना नहीं नहीं आम बहुत डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ सुंदरगढ़ नयागढ़ सब बट आसीचन है सब कोरापुट जहाँ मलकानगिरी सब बटे जने 2 जन होना आसी टीचर मान तो डराउछन ना मना तुमके पैसा मिलू केते पैसा मिलू हमके सेटा भी मासे मासे आसुनी सर रेगुलर पैसा भी ना तापर कोन है अधा मनकर मिलू जे 10,000 अधा मनकर 12,000 एंता सुनंतु सर आमर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे सीसीए मानन को 12 मास हेलानी दरमा मिलुनी 12 मास दरमा मिलुनी हां मझिरे 2टा 3टा सेमिति पकई दउछंती आ से माने पासडी जाउछ हमर दरमा गुडा पहिले रेगुलर दरमाटा हेले सिना किछि करिबे ना हमको गुटे वर्ष रे 15टा सेल मिलू आम गोटे स्कूल रे रहू गोटे डिपार्टमेंट रहू किंतु टीचर मानकर 90,000 करले कहीं आमर कहीं 12,000 करले आम कौन दोष कलु आम कौन तेजपुत्र हो कि निया पानी रे आम खेलुछु आ 24 घंटा धरिक आम हॉस्टल जगी रही बसीछु आ जहाँ असुविधा है ना तो पिला को नहीं जाऊँ मेडिकल आ जदि आमको निजुक्ति शायद व्यवस्था कर न करले मेट्रोन मान को सुनंतु सर मेट्रोन मान को देइछंती पिलांकर पई किंतु केबे भी से मेट्रोन माने आम हॉस्पिटल दायित्व नियंतिनी से माने खाली आराम रे बसी करी थांती हॉस्पिटल भी आमे नौ जदि हॉस्पिटल नौ नौ को पिलारो किछि हेई जाय ताहेले सेटा भी हमको शिष्य मान को बाहर कर देबे एमिति आम चाकरी तो कौन आमको कौ चाकरी एटा नवीन सरकार भल करछंती आम सहित पूरा ये करछंती सर आमे होचु सबुठु आदिवासी SC/ST गरीब श्रेणी बासिंदा स्त्री नारी क्या बहु झील भौणी चाकरी कर आम सरकार पाखे आज मुंड बिक्री करके रहीचु आज्ञा बापा मरीगले ना स्वामी मरीगले संतान मरी आम क्या ही सामने देखिपारूनु एति कौन सी रोग बाड़ी कि बड़ बड़ कौन रोग है कौन सी सरकार ऑफिस आम कौन सी साहय हस्पिटाल कौन सी दौनी
ବହନ କରୁନି ଯିଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳି କଜିଆ ଟଙ୍କା ପଇସା କାହାକୁ ଦଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଦରମା କମ ଆମେ ନିଜକୁ ପାଉନି ଆମ ସ୍ୱାମୀକି କ'ଣ ହିସାବ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଅଛି ସେ ଇଏଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଲେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ଇଏରେ ଜଏନିଂ ଲେଟରରେ ସେଇଟା ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଦେଲୁ ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାପରେ ସେଠାରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଇଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଲୁ ତାପରେ ସେ ତ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇ ରଖିଛୁ ତାପରେ ଗଲୁ ଆମେ ସେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରରେ ଦେଇକି ଆସିଛୁ ହେଲେ ଆମର ଖୁସିର କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ସମୟରେ ଜଏନିଂ ବେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଲେଖା ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହଁ ସେଟା ଆମ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ସେଇଟା ଦେଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଖାମରେ ସବୁ ଯାଉଛି ତମର ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଲେ ଆ ଭିତରେ ପଶିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସରକାର ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାହାର ତାକୁ ରେଗୁଲାର କରିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କରିସାରିଲେଣି ରେଗୁଲାର ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ତୁମେ କାହିଁ ନ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଯିବ ତେଣୁ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଖାମରେ 5 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ମରା ହେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେଇଛି ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆ ଦେହରେ ତୁମର ପଶିବ ତା ଦେହରେ ଯିବ 6 ବର୍ଷ ଖଟିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ଲେଖା ରେଗୁଲାର ଆମେ ଗଲେ ଲେଖା ଆସିକି 15-16 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ହେଲେ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉନି ଆମେ ଛୁଟି ବି ରଖିଛୁ 12ଟା ଛୁଟି ରଖିଛୁ ବର୍ଷକୁ ସେ 12ଟା ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ 12ଟା ଛୁଟି ବାକି EPF କଟା ହେବ ତାଙ୍କର EPF ବି ନାହିଁ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେଟା ସବୁ ଦାବିପତ୍ରରେ ଆମର ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ସେଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ବି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କରାଯାଉ କାରଣ ଯେହେତୁ ନିଆଁ ପାଣିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ନେଇ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ବି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ମାନଙ୍କର ଚିଠିରେ ଦିଆ ହଉନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ ଠିକରେ ଦରମା ବି ପାଇପାରୁନୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦରମା ଦଉନାହାନ୍ତି ସମାନ ଦରମା ବି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ବି ଆମକୁ ଦିଆ ହଉନି 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଆମକୁ ଛୋଟ ନିଚରେ ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲୁ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଅଧିକାର କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ମଣିଷର ତଥ୍ୟ ନୁହଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କମ୍ ଦରମା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଛୋଟ ନିଚରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବୋଲି ଆମକୁ ସେଠି ନିଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆମେ ସେଠି ଶହିକିରି ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଭାତ ଯୋଡ଼େ ଖାଇକିରି ଆଜ୍ଞା